Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde à todos. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà. Je disais ce matin, et pardon si quelques-uns sont de nouveau présents, que Moïse avait besoin de son frère Aaron pour parler, car il ne pouvait pas parler, il était bègue. Et moi, j'ai besoin de ma sœur Anne, pour parler, parce que malheureusement, je ne connais pas le portugais. Et je vous demande de me pardonner. E eu peço perdão, como eu dizia esta manhã, Moisés, ele precisava de Arão para falar porque ele era gago. E eu preciso da irmã Anne para falar porque eu não sei falar português e por isso eu peço perdão. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver ou de trouver des personnes nouvelles pour cette deuxième étape consacrée donc à la famille Martin, présente d'une certaine manière à travers les reliques de Louis et de Zélie, un petit reliquaire qui est là présent, en attendant peut-être que l'an prochain vous puissiez revoir et recevoir une grande et belle visite plus longue, plus développée de Louis et de Zélie. Eu estou feliz de vos encontrar novos rostos também que estão vindo aqui nesta tarde, né? E nós vamos trazer nessa segunda etapa também a presença da Santa Família, da família Martin, e também temos a presença nessa relíquia, né, de São Luís e Santa Zélia, esperando que ano que vem nós possamos vir com um grande relicário, né, que contém as relíquias de São Luís e Santa Zélia. Et aussi de Sainte Thérèse. E também de Santa Teresinha. Voilà. Donc, aujourd'hui, cet après-midi, on me dit, voilà, le sujet à aborder, la famille Martin, Louis et Zélie, plus précisément, Saint-Louis, Sainte-Zélie, une espérance pour les familles d'aujourd'hui. Então, hoje à tarde, nós vamos ver esse tema, né? Vamos trazer de novo a família São Luís e Santa Zélia, família Martin, mas a família como uma esperança para hoje. Voilà, alors aborder ce sujet, c'est peut-être se rappeler que les uns et les autres, vous avez de grands désirs, peut-être un bel idéal, et que cet idéal, il est important d'y croire, même si parfois il ne se réalise pas comme on aurait pensé. Então, a esperança, ela passa por um ideal que nos anima. Talvez cada um de vocês tenha um ideal, tenham algum projeto de vida, alguma coisa que está no coração de vocês. Et Louis et Zélie, vous le savez peut-être, avant qu'ils ne se rencontrent, étaient animés par un très grand idéal. E Luís e Zélia, antes de se encontrarem, eles eram animados por um grande ideal. Louis voulait se donner à Dieu en s'occupant des autres, et en particulier dans un monastère situé dans la montagne. Luís queria se entregar totalmente a Deus para poder se doar aos outros, num mosteiro que ficava no alto de uma montanha. Le monastère du Grand Saint-Bernard, O mosteiro do Grande São Bernardo, où les frères s'occupent de tous les voyageurs perdus dans la montagne et surtout dans la neige, avec leurs chiens. onde os peregrinos, né, onde os monges, eles ajudam os peregrinos perdidos que se perdem no meio da montanha e da neve, também com os cachorrinhos deles. Et Zélie, de son côté, qui ne connaissait pas encore Louis, rêvait d'être sœur de Saint Vincent de Paul pour se donner à Dieu en s'occupant des plus pauvres de la ville. E Zélia, ela sonhava com o ideal de entrar para as irmãs de São Vicente de Paulo para poder cuidar dos mais pobres da cidade. Mais l'entrée à l'hôpital où elle s'occuperait des malades, des pauvres,
des personnes seules n'a pas été possible, pas plus que n'a été possible le projet de Louis de son côté. Então, da mesma maneira que entrar nesse lugar de hospitalidade, onde cuidavam de doentes e também dos mais pobres, não foi possível. Da mesma maneira que para São Luís também não foi possível de cumprir o sonho que ele tinha, de ser monge. Et quand on regarde bien dans notre foi chrétienne, en s'appuyant sur la Bible, on s'aperçoit que souvent, l'idéal ne se réalise pas tout à fait comme on aurait pensé. E quando a gente olha na nossa vida de fé e também olhamos na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos ver que nosso ideal muitas vezes não acontece da maneira que nós sonhamos. Alors, au lieu de désespérer, parce que ça ne se passe pas comme on voudrait, Ao invés de desesperarmos porque as coisas se passaram não como nós queríamos, on découvre que notre histoire est d'abord une histoire sainte parce que sauvée. nós descobrimos então que a nossa história é uma história santa, porque ela é salva, ela é resgatada. L'histoire de la foi chrétienne s'appuyant sur la Bible, c'est l'histoire du salut. C'est une histoire de salut. A história cristã apoiada na Bíblia é uma história de salvação. Et quand Thérèse veut raconter, ou du moins qu'on lui demande de raconter son histoire, l'histoire d'une âme, E quando pedem a Teresinha para contar a sua história, a história de uma alma, elle dit « Ce que je voudrais faire surtout, c'est proclamer, c'est reconnaître, c'est dire merci pour les miséricordes de Dieu, pour cette trace de Dieu qui est venue sauver mon histoire. » ela quer dizer primeiro que ela quer declarar, testemunhar e dar graças a Deus e proclamar as misericórdias de Deus, né? Essa misericórdia que veio salvá-la. Je veux chanter, disait-elle, les miséricordes de Dieu. Eu quero cantar, dizia ela, as misericórdias de Deus. Eh bien, chez ses parents, c'est un petit peu pareil. E com seus pais é um pouco igual. Il n'y a pas de grands traités sur le mariage, Não tem grandes tratados sobre o casamento, il n'y a pas de grandes œuvres créées pour soutenir les familles. não tem grandes obras para sustentar as famílias. Il y a une histoire. Existe uma história. Et dans cette histoire que l'on relit, on découvre la présence de ce Dieu qui nous sauve. Existe uma história, e nessa história que nós lemos, nós descobrimos um Deus que nos salva. Rémi Martin est espérance pour la famille d'aujourd'hui si les familles que nous formons, comme les Martins, creusent, cherchent, découvrent comment leur histoire à chacune est sauvée par un Dieu qui nous aime. Então, nossas famílias, como a família Martin, nos convida a procurar, a entrar cada vez mais nesse mistério e descobrir de que maneira o Senhor nos salva na nossa história. Pour autant, Louis et Zélie ont su garder leur idéal. E, no entanto, Luiz e Zélia souberam guardar, preservar o ideal deles. Mais cet idéal, ils avaient à le vivre pas de la même façon qu'ils avaient imaginé. Mas esse ideal eles não puderam viver do mesmo jeito em que eles sonharam. Cet idéal qui était de vivre intensément l'Évangile Esse ideal de viver intensamente o Evangelho, comme l'amour de Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. como amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, com toda a sua força. Et comme dit l'Évangile, d'aimer aussi son prochain comme soi-même. E como diz também o Evangelho, de amar ao próximo como a si mesmo. Cet idéal qui fait la sainteté chrétienne, Esse ideal que faz a santidade cristã. il leur revenait de le vivre dans le mariage. Eles vão então viver
no casamento. Alors ceci depuis la rencontre qu'ils ont fait un jour sur un pont à Alençon. E este encontro aconteceu numa ponte em Alençon. C'est beau de se rencontrer sur un pont É bonito de se encontrar em uma ponte quand on est appelé à devenir mari et femme. quando temos somos chamados a viver em marido e mulher. Ce sont deux rives qu'un amour permet de rejoindre, São dois rios que o amor permite de encontrar. mais c'est aussi régulièrement aller de notre rive vers la rive de l'autre pour se rencontrer vraiment. E regularmente é o nosso rio que vai ao encontro do rio do outro para se encontrar. Et cette belle expérience d'un appel à aimer, E essa bela experiência desse chamado para amar, qui constitue l'Évangile, que constitui o Evangelho, le Saint Pape Paul VI o Santo Padre Paulo VI disait que ça concerne un peu le tout de la vie. dizia que concerne o todo de uma vida. Il disait ça concerne l'amour, Concerne o amor, la famille, a família, l'éducation des enfants, o cuidado com os filhos, le travail professionnel. o trabalho profissional. Il ajoutait même le monde vaste et compliqué de la politique, E ele acrescenta até mesmo o mundo vasto e complicado da política, du social, do social, de l'économie, da economia. et il finissait et le monde de la souffrance. E ele termina e o mundo do sofrimento. Et il y avait 3 petits points. E havia ainda no final 3 pontinhos. Alors ces 3 petits points, ça peut être aussi la maladie, Esses 3 pontinhos também pode ser a doença, la mort, a morte, le deuil. o luto. Eh bien, c'est tout ça qu'ils ont eu à expérimenter. E tudo isso eles experimentaram. Aimer sur toutes ces facettes de l'amour. Amar em todas as facetas do amor. Quand on devient marié Quando se tornamos casados, et qu'on reçoit cette belle vocation onde encontramos essa bela vocação de vivre l'amour sur toutes ses facettes. de viver o amor em todas as facetas. Mais désormais, ils allaient le vivre ensemble. Então, a partir de então, eles iriam viver Et ce juntos. qui caractérise Louis et Zélie, c'est qu'ils sont le premier couple non pas à avoir été canonisé, O que caracteriza São Luís e Santa Zélia não é de serem o primeiro casal a serem canonizados, mais d'avoir été canonisés ensemble. mas de terem sido canonizados juntos. Ça veut dire que la sainteté, c'est pas d'abord une expérience individuelle, Sabe que a santidade não é primeiro ser uma experiência pessoal, individuelle. individual. C'est une relation réciproque, É uma relação recíproca. à la manière de notre Dieu Trinité, Da mesma maneira do nosso Deus Trindade, qui lui seul est saint, que Ele só é santo, mais qui est saint dans une relation entre les personnes divines. mas que é santo na relação das pessoas divinas. Comme nous sommes appelés à être saints Comme- dans ces relations qui nous constituent, Como nós somos chamados a sermos santos nas relações que nos constituem. saints de l'époux et de l'épouse, par lui, en lui, avec lui, pour lui. Santos, esposo, esposa. Essayons de soutenir la croissance de celui que l'on aime. Santos nele, com ele e por ele. Santos, vamos ser santos nessa fação, nessa maneira mesmo de ser ele. Mais cette sainteté n'est pas seulement à 2. Essa santidade não é somente a 2. Il y a toujours un troisième. Existe sempre um terceiro. Que ce troisième soit les enfants, Seja as crianças ou pour ceux qui n'ont pas d'enfants. ou também para aqueles que não têm filhos. Et finalement pour tous, le troisième, c'est les autres.
Finalmente para todos. O terceiro é um outro. C'est le voisin É de o la maison vizinho da casa, qui peut être sympathique, que pode ser simpático qui peut aussi ne pas être sympathique. e que pode também não ser simpático. Comme ce voisin qui avait fait creuser une fosse au pied du mur, mitoyen entre la famille Martin et sa maison. Como um vizinho que cavou um buraco, uma fossa entre a casa dele e a da família Martin. Et quand il a eu construit le mur, la fosse, le mur s'est effondré. E quando eles foram construir o muro, a parede, e aí a parede caiu, o muro caiu. Et il a fait les pires ennuis à la famille Martin pour qu'ils reconstruisent un mur qu'ils n'avaient pas fait tomber. Eles atrapalharam muito a família Martin, que eles poderiam ter construído um muro que ele poderia não ter feito cair. Et Zélie a dit finalement, ce monsieur désagréable peut-être m'a aidé à grandir en sainteté. E Zélia disse, talvez esse vizinho desagradável não conseguiu crescer em santidade. Le troisième, ça peut être aussi celui qui ne pense pas comme nous, notre adversaire, peut-être même l'adversaire politique. Esse terceiro pode ser um adversário e até mesmo um adversário político. Voilà, grandir en sainteté dans une relation avec les autres, heureusement souvent sympathique, quelquefois beaucoup moins sympathique. Crescer em santidade é também crescer em relação com aqueles que são simpáticos e aqueles que são menos simpáticos. Alors c'est peut-être cela qu'il faut creuser un peu et puis se dire que le vrai troisième, Então, talvez aí que nós devemos nos aprofundar um pouco e descobrir quem é este verdadeiro terceiro. dans le sacrement du mariage, No sacramento do casamento, do matrimônio, c'est le Saint-Esprit. é o Espírito Santo. Par la bénédiction nuptiale, Através da bênção nupcial, le sacrement de mariage o sacramento do matrimônio consacre le couple dans l'Esprit Saint. consagra o casal no Espírito Santo. Tout comme le sacrement de l'ordre consacre le prêtre dans l'Esprit Saint. Assim como no sacramento da ordem, consagra o padre no Espírito Santo. Dans les soucis du mariage ou de la famille aujourd'hui, Nos problemas, nas preocupações das famílias, dos casais de hoje, dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, na exortação Amoris Laetitia, la joie de l'amour, a alegria do amor, le pape François dit, nous avons sans doute été défaillants dans la révélation, dans la découverte que l'on peut avoir manqué de faire de cette présence de la grâce dans le sacrement du mariage. o Papa Francisco fala que talvez falhamos nesta presença, nesse testemunho do amor no sacramento do matrimônio. Si bien que lorsque survient une difficulté, Quando se encontramos em dificuldades, le couple, oubliant cette présence de l'esprit, cette présence de la grâce dans leur couple, o casal esquecendo esta presença da graça, essa presença do Espírito Santo neles, risque vite de se décourager. aí se arrisca rápido de se desencorajar. Alors il est important que des couples que vous êtes peut-être les uns ou les autres, Agora é importante vocês que são casais, que estão aqui, uns e outros, vous puissiez témoigner autour de vous, et particulièrement auprès des jeunes, vocês também possam testemunhar ao redor de vocês, mas em particular junto dos jovens. de la manière dont l'Esprit Saint, dont le Seigneur vous a aidé à sauver votre couple. A maneira a qual o Espírito Santo ajudou vocês a salvarem o vosso casal. Alors quelquefois le témoignage est très fort. Muitas
Muitas vezes os testemunhos são muito fortes. On dit parfois en France un témoignage choc. A gente diz na França testemunho choque, Oui, parce que ça a été très profond, ça allait très très loin. porque foi profundo e foi longe. Et puis quelquefois, le témoignage est plus soft. Às vezes o testemunho é mais soft, On dit un témoignage, mais light. on dit un témoignage chic, parce que c'est peut-être moins violent, c'est très chic. E na França a gente fala que é testemunho chique, Voilà. porque é menos importante. Aqui seria mais light, dizia. Mais on dira plus light, voilà, voilà. Mais en fait, c'est terrible parce que souvent, c'est pas seulement des problèmes qui fragilisent le mariage. O terrível é que muitas vezes o problema que fragiliza o casamento C'est souvent un laisser-aller, un laisser-faire muitas vezes é deixa passar, qui petit à petit risque de vider le cœur. que aos pouquinhos permite de esvaziar o coração. Comme à Cana, Como em Caná, on a beaucoup bu beberam bastante le premier vin. o primeiro vinho. On n'a pas veillé à son renouvellement. Não se preocuparam com a renovação do vinho. Et puis on se dit, il n'y a plus de vin. E depois falaram, não tem mais vinho. C'est là que la Vierge Marie est extrêmement attentive É aí que a Virgem Maria é extremamente à la vie de vos atenta couples, à vida do vosso casal. saura dire aux serviteurs que nous sommes, faites ce qu'il vous dira. Saberá falar aos servidores, aos servos que somos, faça o que ele disser. Et qu'est-ce qu'il nous dira? Il nous dirait, mais remplissez d'eau ces cuves. E o que ele vai falar? Enchei de água esses vasos. Ça veut dire cette eau de la conversion, cette eau où on fait le point Quer dans la dizer vie. que é a água da conversão. Esta água onde a gente senta e conversa, vê como estão as coisas. Ce temps du partage, ce temps où on fait appel peut-être aussi à quelqu'un qui va nous aider pour avancer. Tempo de partilha, ou então de chamar alguém para nos ajudar, para conversar conosco, para poder avançar. Ce temps de l'entretien d'un amour. Esse tempo de entretenir este amor, de alimentar este amor. Prépare, mes amis, le vin nouveau de toute alliance. Preparem, meus amigos, o vinho novo desta nova aliança. Et c'est très intéressant de voir comment Louis et Zélie se sont aimés pour entretenir leur alliance. É muito interessante e bonito de ver como São Luís e Santa Zélia alimentaram este amor para alimentar a sua aliança. On les voit d'abord s'aimer beaucoup et se le dire. Vemos muito eles se amarem muito e dizer o amor de pelo outro. On les voit veiller l'un sur l'autre, Nós vemos velando pelo outro, apaiser l'inquiétude, le stress que l'autre peut avoir assez naturellement. apaziguar a inquietude e o estresse que ou outro possa ter muito facilmente, muito naturalmente. Zélie se stresse pour son métier de fabricante de dentelle. Santa Zélia, ela se estressa com seu trabalho de fabricar as rendas. Ela fabricava rendas. Et Louis arrive à la tranquilliser. E Luiz, ele consegue tranquilizá-la. Louis, par contre, il se tresse pour la famille, pour les enfants, pour cette famille nombreuse dont il a peur que la maman soit fatiguée. E Luiz, ele se estressa pela família, pelas crianças e pela preocupação com que a esposa está se cansando com os filhos. Et Zélie s'efforce de tranquilliser son mari en disant « Ne t'inquiète pas, le bon Dieu est bien avec moi, je sens que j'y arrive. C'est pas inhumain, c'est bon, on va y arriver. On va y E arriver. Santa Zélia vai falar para Luiz, vai tranquilizar Luiz, falando: não te inquietes, não tenha medo, porque o Senhor está comigo e eu vou conseguir, Ele vai me ajudar. Et puis, ils entretiennent leur amour en se disant quelquefois ce qui les étonne, ce qui ne va pas très bien, ce pourquoi ils se posent des questions.
E eles alimentam o amor deles também, conversando, falando aquilo que não está certo, o que não está indo bem, né, o que eles podem consertar. Un jour, Zélie avait passé quand même beaucoup de temps à s'occuper des robes de ses deux aînés, de Marie et de Pauline. Uma vez, Santa Zélia, ela tomou muito tempo cuidando dos vestidos das duas filhas mais velhas, Maria e Paulina. Pauline, oui. Paulina. Et le lendemain, de nouveau, on va chez la couturière pour Léonie. E no dia seguinte, ela volta na costureira ainda por Leônia. Louis s'étonne un peu en disant « Tu ne trouves pas que tu passes beaucoup de temps pour les robes, pour la mode des enfants ?» E Luiz, ele vai falar com Zélia, mas vocês não acham que estão tomando muito tempo para os vestidos, para a moda, minhas filhas? Et alors Zélie dit « Tu sais, aujourd'hui, je suis allée chez la couturière pour Zélie. Pardon, pour Léonie, la troisième. » E aí ela vai falar assim, Santa Zélia vai falar assim, hoje eu fui na costureira por Leônia, que é a terceira. Léonie, c'est la petite fille qui est moins douée, moins belle, qui réussit moins bien, qui a du mal dans la vie. Leônia é aquela menina que é menos dotada, menos bonita, mais sofrida na vida, né? Et à l'époque, c'est peut-être comme ça toujours aussi, souvent on donnait des robes neuves aux aînés. E na época, talvez ele não sabe como é hoje em dia, mas davam os vestidos novos para os filhos mais velhos. Et puis les plus jeunes passaient leur temps aussi à user les vêtements des grandes. E aí os menores usam o vestido, a roupa dos maiores. Est-ce que c'est toujours comme ça, mesdemoiselles ou mesdames? É assim hoje ainda, Voilà. quando passa a roupa dos mais velhos para os mais novos? É assim ou não? Eh bien, Zélie dit, tu vois, Louis, il convenait que Léonie soit aussi bien habillée que ses grandes sœurs. E a Zélia vai falar, escuta, Luiz, convém que Leônia seja também bem vestida como as duas mais velhas. Surtout parce qu'elle est moins douée, moins belle. Sobretudo que ela é menos dotada e menos inteligente, menos bela. Voilà, ce petit exemple pour vous faire toucher du doigt l'importance de vous expliquer les uns les autres de pourquoi telle chose a pu étonner l'un et au contraire être important pour l'autre. E aí nós podemos tocar com o dedo, né, a importância de se explicar as coisas. Né, as coisas que às vezes o outro fica espantado, né? Então explica, né, por que uma coisa é importante de ser feita. Dans les équipes Notre-Dame, qui sont, je crois, très présentes Nas au equipes Brésil, de Nossa Senhora, que são também muito presentes aqui no Brasil, on appelle ça le devoir de s'asseoir. Eles chamam de o dever de se sentar. Alors s'asseoir l'un en présence de l'autre, mais s'asseoir aussi en présence du Seigneur. Sentar ao lado do outro, mas também de se sentar na presença do Senhor. Surtout lorsque la journée avait commencé par s'asseoir ensemble à la même messe. Sobretudo porque para eles a vida começava, esse sentar-se começava participando logo de manhã cedo da Santa Missa. Ou si la Sainte Messe n'est pas possible, au moins s'asseoir pour un temps de prière ensemble. E se a Santa Missa não é possível logo na manhã, por que não sentar por um tempo de oração juntos? Pour que le troisième, pour que l'Esprit Saint, pour que la grâce du Seigneur fasse son travail. Para que o terceiro, para que o Espírito Santo possa derramar a sua graça, fazer o seu trabalho. Alors, la famille Martin Espérance pour les couples, pour les familles aujourd'hui, c'est prendre ces moyens-là d'entretenir un amour entre vous. Agora, a família Martin como esperança
para as famílias, porque nos ensina a tomar esse tempo para cuidar do amor. Ceci, c'était sur le premier terrain de la relation interpersonnelle du couple. Também na relação interpessoal da vida do casal. Du point de vue des enfants, Do ponto de vista das crianças, ce qui paraît très intéressant et finalement très contemporain, o que parece muito interessante e muito contemporâneo c'est cette très grande proximité entre les saints Louis et Zélie et leurs 5 filles. é essa proximidade que existe entre São Luís e Santa Zélia e a sua filha que é santa. Si les parents ont soin de transmettre à leurs enfants, Se os pais ele têm esse cuidado de transmitir aos filhos, ils sont aussi très attentifs à recueillir de leurs enfants ce qui est de l'ordre d'un témoignage, un témoignage qui va les évangéliser. eles podem também recolher de seus filhos um testemunho e um testemunho que vai também os evangelizar. À titre d'exemple, Um exemplo. un soir, Céline, la 4e, qui était encore une petite fille, Celina, que é a pequena, ainda a quarta filha, que é pequena ainda, qui avait 4 ans, ela tinha 4 anos. monte très fâchée se coucher. Ela sobe muito brava para dormir. Maman, j'aime pas les pauvres. Mamãe, eu não amo os pobres, não gosto dos pobres. La maman, très étonnée, lui dit, mais tu sais, je crois que Jésus ne va pas être très content de ta parole. E a mãe, bem espantada, vai falar: você sabe, eu acho que Jesus não vai estar muito feliz com as suas palavras. Peut-être, dit Céline, le bon Dieu, c'est le maître, mais moi, je suis la maîtresse. Aí Celina, ela fala: talvez o Senhor, ele é o mestre, mas eu sou também a mestra. Et la petite va se coucher. E a pequena então vai dormir. Et la maman explique, il faut savoir que Céline, hier, avec une petite amie, était devant la maison. E a mãe vai explicar. É preciso saber que Celina estava ontem na frente da casa com uma amiga. Une petite fille très pauvre Uma menininha muito pobre passe sur le trottoir passa na calçada, et voit ses 2 petites jeunes amies vê essas 2 amiguinhas et les regarde avec un regard très dur. e olha para elas com um olhar muito fechado, muito duro. Et Céline est mal à l'aise, E Celina fica um pouco desconcertada. 4 ans. Elle 4 dit, anos ela tinha. va-t'en toi, va-t'en. E falou: vai embora, vai embora. Et la petite s'en va, mais A menina vai, mas antes dá um tapa no rosto dela. après une bonne gifle adressée à Céline. Após um tapa na cara dado em Celina. Alors la maman dit, elle emporte encore un peu la marque. Então a mãe disse, ela está trazendo ainda essa marca. Le lendemain matin, E no dia seguinte de manhã, Céline descend l'escalier Celina desce a escada et dit, j'ai un beau bouquet pour toi, maman. e fala assim: eu tenho um bonito buquê para ti, mamãe. Tu vois, ce matin, maman, j'aime bien les pauvres. Veja bem, mamãe, esta manhã eu amo bem os pobres. L'enfant avait dû réfléchir à la parole de la maman Então precisou dela refletir a palavra da mãe et le travail de la grâce e avait o été trabalho accompli. da graça no seu interior. Très souvent, Céline recueille des petites choses comme ça de la vie des enfants qui pour elle devient un témoignage. Então, muitas vezes ela recolhe essas coisas pequenas da vida das crianças que por nós é um lindo testemunho. Vous voyez, une éducation un peu réciproque, une évangélisation réciproque. Nous témoignons auprès des enfants, mais les enfants aussi nous donnent de la part de Dieu quelque chose qui va nous évangéliser. É um testemunho que é recíproco. Nós evangelizamos as crianças, mas as crianças também nos dão um testemunho que vão poder nos evangelizar. Alors, pour approcher maintenant un petit peu des éléments qui vont nous aider à conclure, il y a, vous
voyez toute cette dimension à l'intérieur de la famille. Então, se aproximando dos pontos que nós vamos concluir, para essa conclusão, nós vamos olhar para o interior desta família. Et ce matin, nous insistions sur les 3 piliers Esta manhã nós insistimos sobre os 3 pilares. qui étaient 1. Dieu premier servi. O primeiro que era Deus, o primeiro a ser servido. La place de Dieu dans notre vie. O lugar de Deus na nossa vida. Une place que l'on a à défendre. Tant qu'une journée n'a pas laissé une place qui revient à Dieu suffisante, notre journée ne peut pas être réussie. É algo que nós devemos lutar, né, para viver no dia a dia, tanto que o lugar de Deus não seja estabelecido, que nós não conseguimos que Deus ocupe o seu lugar. Le deuxième pilier, c'est l'amour et la confiance. O segundo pilar é o amor e a confiança. On l'a développé ce matin. Nós desenvolvemos nessa manhã. Et le troisième pilier, c'est la justice et la charité. E o terceiro pilar, a justiça e a caridade. Et j'aimerais peut-être finir par ce dernier aspect de la vie des parents Martin. Eu gostaria de terminar através desse terceiro aspecto da família Martin. Sans reconnaître que la priorité de nos soins doit porter sur ce noyau qu'est la famille, Sem reconhecer que a prioridade que nós devemos levar neste núcleo que é a família, parce que si on n'entretient pas ce noyau, ce cœur, e se não alimentamos este núcleo, esse coração, on risque peut-être de perdre, ce cœur qui bat, hein, nós dans nos riscamos vies. de perder, sim, este coração que bate na nossa vida. Ce lieu qu'est la famille où on a à apprendre à aimer. Este lugar que é a família, nós devemos aprender a amar. Cependant, No entanto, la famille ne peut jamais être fermée sur elle-même. a família nunca pode ser fechada sobre ela mesma, nela mesma. La famille est en fait l'école où l'on apprend à vivre avec les autres en société. A família é a escola onde nós aprendemos a viver com outros na sociedade. Et le message de l'Église, le message de la foi, E a mensagem da igreja, a mensagem da fé, et même le message du Christ, justement, e mesmo a mensagem do Cristo, justamente, dit bien qu'il y a quelque chose qui dépasse la famille. mostra que há algo que ultrapassa a família. C'est que celui qui vit de la parole de Dieu Aquele que vive da palavra de Deus à construire une société qui devient famille. tem que construir uma sociedade que vai se tornar família. Famille humaine, Família humana, c'est-à-dire plus humaine. quer dizer mais humana. La famille même de Dieu. A família mesmo de Deus. La famille est là pour aider la famille humaine à devenir famille de Dieu. A família está aí para ajudar a família humana a se tornar uma família de Deus. Alors il reste intéressant de se dire que, à leur manière, Louis et Zélie ont travaillé à ce que cette société qui était celle qui entourait leur famille devienne plus humaine et devienne davantage famille de Dieu. Então, São Luís e Santa Zélia, eles trabalharam para que essas pessoas que estavam ao redor deles, nessa família humana, essa família da sociedade, se tornasse uma família de Deus. Grâce à la conférence de Saint-Vincent de Paul, auquel participait Louis, Graças à conferência, às palestras de São Vicente de Paulo, do qual participava São Luís, les plus pauvres étaient profondément accueillis dans la famille. os mais pobres eram profundamente acolhidos na família. Et c'était la petite Thérèse qu'on confiait d'aller porter une aumône. E era sempre a Terezinha que era encarregada de levar a esmola. C'était moins impressionnant, moins humiliant pour celui qui faisait la quête. Porque era menos
menos importante, menos humilhante para aquele que estava ali mendigando. Et le plus pauvre était alors reçu ensuite en famille pour partager un dîner, pour partager un repas. E então os mais pobres eram convidados para vir em família para partilhar o almoço, o jantar. De manière à créer une relation entre l'un et l'autre, entre celui qui donne et celui qui reçoit, pour que celui qui reçoit soit en mesure aussi de donner, parce que une aumône qui n'est pas réciproque est violente, disait le bienheureux Hosanam. E então dizia o bem-aventurado Osana que a esmola que você dá, se você não der com caridade, pode ser violenta. Se não for com reciprocidade, ela pode ser muito violenta. Oui, c'est ça. Oui. Alors il y a peut-être un autre aspect sur lequel je voudrais insister avant de conclure, c'est quand même toute cette dimension difficile à vivre, reconnaissons-le, de la dimension en particulier politique. E talvez um último ponto para concluir seja outra realidade difícil, que é a dimensão política. Politique et économique, politique et voilà, Política, econômica. là où on a l'impression que ça ne rigole pas. Onde nós temos a impressão que as coisas não são tão fáceis. Où souvent les relations se durcissent, Onde muitas vezes as relações se endurecem. où l'autre devient vite un ennemi. Onde o outro se torna algo desagradável. En quoi les Saint Louis et Zélie peuvent nous aider aujourd'hui? E agora, aonde São Luís podem nos ajudar hoje? Il se trouve que Louis Martin participait, comme vous peut-être, à un groupe, et ce groupe s'appelait le Cercle Vital Romé. E São Luís, ele participava de um grupo, talvez como vocês participam de um grupo, e esse grupo se chamava Vital Cerco Romé, Vital du nom Romé, du fondateur. que era o nome do fundador. C'était le nom. Hein. Et ce qui caractérisait ce groupe, c'est qu'il était constitué de chrétiens, E este grupo, o que caracterizava que eles eram cristãos, mais divers dans leurs convictions. mas com várias convicções. Il y avait des républicains, Convicções diversas. il y avait des monarchistes, E tinha os republicanos e os monarquistas, qui en général ne s'entendaient pas. que normalmente eles não se entendiam. Mais là, au nom de leur foi, Mas parce qu'ils étaient amis, ils s'écoutaient. Mas, em nome da fé, porque eram amigos, eles se escutavam. Et ça a été un lieu très fort de formation qui a permis de découvrir à Louis que l'évangile, quelquefois, il est exprimé, il est vécu par l'un, par l'autre, et qu'on a à accueillir le témoignage d'évangile, y compris de celui qui ne pense pas toujours comme nous. E aí foi um lugar, uma escola de vida para São Luís, porque ele foi perceber que o evangelho era acolhido por um, para o outro, mesmo que não tinham os mesmos, que pensavam da mesma maneira, mas que também acolhiam o evangelho. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur d'autres aspects de cette manière de vivre l'évangile dans toutes les facettes de la vie. Je finirai juste par un mot sur la prière. Teríamos muitas outras coisas, outras citações para falar, né, sobre o que a gente está falando, né, sobre viver o amor em todas as facetas da vida. Mas agora eu vou falar um ponto sobre a oração. Et ceci peut être une source profonde d'espérance. E aí que está, talvez, a nossa fonte profunda de esperança. Dans nos vies, il y a 3 types de prières. Na nossa vida, nós temos 3 tipos de oração. Il y a celles qui sont très vite exaucées. Existem aquelas que são muito rápidos escutadas, atendidas. Exemple. Exemplo. Zélie rêvait d'avoir un deuxième enfant. Zélia, ela sonhava de ter um segundo filho. Elle va confier cette intention à la Vierge Marie à la fête du 8 décembre, la fête de l'Immaculée. Ela vai confiar essa intenção à Virgem Maria no dia 8 de dezembro, na festa da Imaculada.
Le 7 septembre suivant, No 7 de setembro seguinte, c'est-à-dire 9 mois moins un jour, quer dizer, 9 meses menos um dia, naissait Pauline. nascia Paulina. Ça, c'est la prière rapidement exaucée. Essa é a oração rápida, que foi atendida rápida. Après, il y a les prières qui sont longues à être exaucées. Depois existem aquelas orações que são longas para ser atendidas. Et ça, c'est Léonie. Esta é Leônia. Pendant 14 ans, Zélie, Louis, priaient le Seigneur pour que Zélie s'apaise, souffre, trouve un chemin de bonheur, se relie avec les autres, soit plus facile à vivre, au fond s'épanouisse. Foram 14 anos que Luiz e Zélia rezaram por Leônia para que ela se acalme, para que o caráter dela melhorasse, o temperamento, para que ela possa se dar melhor com os outros, que ela se torne uma pessoa mais fácil de conviver. Et 14 ans plus tard, de ces longues prières, 14 anos depois dessas longas orações, Zélie dit « Oh mais Léonie, elle a très bon cœur, elle cherche dans mes yeux » e Zélia dia vai falar, Leônia, ela tem bom coração, ela busca nos meus olhos. Elle cherche dans mes yeux ce qui peut me faire plaisir. Ela procura nos meus olhos o que pode me agradar. Zélie a eu le temps, avant de mourir emportée par son cancer, de voir le début de la transformation de sa fille. A Zélia, ela teve o tempo de ver, antes de morrer de câncer, o começo da transformação da sua filha. Mais le fond de sa prière, qui était que Léonie soit une sainte, c'était son plus grand désir parce qu'elle serait heureuse de l'être. Mas o fundo da sua oração era que Leônia seja santa, porque era no fundo isso que ela queria. Elle n'a pas eu le temps de le voir. Ela não teve tempo de ver. Ce sont des prières que l'on n'a pas le temps de voir réalisées humainement. São as orações que nós não tivemos o tempo de ver realizadas, atendidas humanamente. Mais c'est déjà après coup qu'on découvre que finalement, elles se réalisent quelquefois 100 ans, quelquefois 150 ans après. E depois nós vamos ver que esta oração foi atendida 50 anos, 100 anos, às vezes 150 anos depois. Vous savez que le procès de béatification de Léonie, cet enfant difficile, cet enfant un peu caractériel, qui a apaisé son cœur, ce procès est en bonne voie d'aboutir. Então saibam que o processo de beatificação de Leônia, essa filha que era difícil, uma pessoa muito difícil, com caráter difícil, temperamento difícil, está já bem avançado. Cette Léonie qui est tellement parlante pour les pèlerins qui viennent à Alençon ou à Lisieux et qui nous disent, ces pèlerins, « Oh, moi dans ma famille, c'est pas Léonie, il s'appelle Nicolas ou il s'appelle Christophe. On s'arrache les cheveux à cause de lui. » Em Alençon, nós temos muitos peregrinos que vêm falar, lá em casa, não se chama Leônia, mas se chama Nicolas, se chama Cristóvão. São eles que a gente arranca os nossos cabelos de preocupação. Tout de suite, vous êtes dans cette prière que vous aimeriez tellement voir exaucée que Christophe ou Nicolas deviennent plus faciles. Então, rápido, nós já estamos dentro dessa oração onde nós queremos ver que este Nicolas, esse Cristóvão, se torne uma criança mais fácil. Gardez cette parole de Thérèse. Guardem essa palavra de Santa Teresinha. Qui disait dans le récit de sa vie, que fala no História de uma Alma. Seigneur, tout ne s'est pas toujours passé comme j'aurais imaginé. Senhor, tudo não se passou como eu teria imaginado. Mais au bout du compte, mas, em fim de tudo, vous avez dépassé mon attente. O Senhor ultrapassou a minha esperança. Sans doute que nos prières non exaucées sont ce temps qui permet au Seigneur de dépasser nos attentes.
E são então essas orações que nós não vemos ser atendidas que vão permitir ao Senhor de ultrapassar a nossa espera. Tenez bon dans la confiance. Ficai firmes na confiança. Nesses 2 minutinhos que nós temos aqui, vamos aproveitar esse momento e mais uma vez fazer a oração a São Luís e Santa Zélia. Luís e Zélia diziam sempre às suas filhas: minhas queridas filhas, o mais importante na vida é fazer a vontade de Deus. E nessa oração convido você a ficar em pé. Nós vamos rezar pedindo a eles que nos ajudem a ter uma confiança inabalável em Deus e nos abandonar à vontade de Deus. E queremos assim que eles intercedam por nós e faça com que cada um de nós e nossas famílias coloque Deus em primeiro lugar. Deus o primeiro a ser servido. Diante das relíquias de Luís e Zélia, coloque sua vida, sua família. São Luís e Santa Zélia, vós que em vossa vida de casal e de pais destes o testemunho de uma vida cristã exemplar, colocando Deus em primeiro lugar, pelo exercício de vosso dever de Estado e pela prática das virtudes evangélicas, nós nos voltamos a vós. Ajudai-nos a ter confiança inabalável em Deus e a nos abandonar à sua vontade, como vós o fizestes através das alegrias, mas também das provas, das perdas e dos sofrimentos com os quais vossas vidas foram marcadas. Ajudai-nos a amar Deus de todo o nosso coração, a perseverar nas nossas dificuldades cotidianas e a permanecer na alegria e na esperança que nos dão uma fé viva em Cristo. Intercedei por nós, a fim de que obtenhamos as graças que precisamos hoje e todos os dias de nossa vida. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Viva os santos Luís e Zélia Martã. Viva as nossas famílias. Viva! Santa Teresinha aprendeu a partir dos seus pais essa pequena via, a via da humildade, da pequenez, da obediência, esse caminho de fé, de esperança, e chegando agora nessa hora da misericórdia, também um caminho com a misericórdia de Deus. Cantemos. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Estenda seus braços, vamos receber essa bênção. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils e do Filho et du Saint-Esprit, e do Espírito Santo, avec l'intercession de tous les saints du ciel, a intercessão de todos os santos et do tout céu, particulièrement e Sainte particularmente Zélie, Saint Louis, Sainte Santa Thérèse. Zélia, São Luís e Santa Teresinha. Amen. Amém. É a esperança